mao din ni college oh. Davao Medical School Foundation. College of Dentistry. College of Dentistry. Grabe TV oh, dako kay TV oh. Luwas. May mga Indian diri mga karufta mo. Mga Indiano. Mali City of Indian. Ano lang kinabaktas. Mga Indiano. City of Indian dito sa Davao. City of Indian people. Na mo ni pinaka the oldest Plaza Mall, Victoria Plaza Mall. The oldest Victoria Plaza Mall. The first mall of Davao. The oldest Victoria Plaza Mall. Permito magkita diri sa una mang naming diri lang ta magkita. No? Kanang na yung mga kasabot ba? Hasta magkita. Ikaw rin siguro. Dito lang ta magkita sa Victoria Plaza Mall. Victoria Plaza Mall, NBI Davao. National Bureau of Investigation. No, nagakuan ko. Nagdanam ka? Ha? Sa Manubela.